हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोल आनंद गवार देखु माँ मैंने बापा ने नामर केमिति प्रभाव भागवत गोटे प्रसंग अच्छी जहाँकर नाम हूँ पापी अजामिल सी जड़े जातिर ब्राह्मण थिले किंतु तांका ना धइला समय तो कहते पापी अजामिल पापी कहीं कहते माने जीवन में से एते पाप करथिले जे तांका ना मध्य धरिबार पापी अजामिल कहा जाए। चारि जण साधु सी भिक्षा करिकी चलती सत कथा साधु माने भिक्षा कले लोक मान बहुत भल लगे आउ साधु माने भिक्षा समय थिला भिक्षा करथिले किंतु वर्तमान समय अछि साधु माने भिक्षा कथा नुह से माने कौन करूचंदी आत्मनिर्भरशील होउचंदी काहेकि ना वर्तमान समाज रे भिक्षा मध्य दौथुवा लोक भितरे सेतिकी तार धन संपत्ति शुद्धता थिबा मध्य दरकार अछि। ये साधु माने चारि जण से गाँव रे प्रवेश कले तांको मुहरे कौन थाए प्रभुंकर नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुंकर नाम गाँ भीतर चली गले पुणी से कृष्ण नाम गाउता प्रभुंकर नाम गाई गाई चारि जना के चली गाँव किसी युवक माने थे गाँ मुंडरे जानते किसी युवक मान सोठ मुहरे किंबा जो थी पोल उपरे बसी थे बसिकी से गेम खेलुंट आते बेले गेम ताश थाई पारे जहाँ थाई पारे वर्तमान हाथ में पिला माने केमी गेम से गेम खेलुंट माने बुढ़ी माँ बुढ़ा बापा मान कष्ट कहीं बुढ़ी माँ बुढ़ा बापा मैंने कौन पिला मान नाती नातुणी खेलती जड़े बाबा पाखु जड़े माँ जड़े आसी कहले बाबा मुझे गोटे बड़ दुख रही कहले कहीं दुख रो तो पुओ मैंने चाकरी कर पुओ मैंने चाकरी गले ऑफिस पलैले आ बो मैंने कौन कर तो रोसे करके धरदे फोन टाक गपिले आ नाती नातुणी खेलुनु कहला ये बो मैंने सीना गोटे हाथ में बाबा फोन धरछन ये नाती नातुणी मैंने दी हाथ में फोन धरिक एमती पूरा चलाउछन मु काज देख ये आजिर ये गोटे परिवार कथा नो ये प्रतिटी परिवार कथा ये दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जीव ता भितर मध्य लोक मान मध्य डीजे बजे की मद पी की नाचिया मध्य चलेबे लोक दुख पाइबे दुखर कारण जानिबे किंतु निराकारण को जमा खोजिबे नाही कि पालन मध्य करिबे ना ता कारण कोन ना अहंकार अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह ये जो अहंकार जो जगह रहिबो ना सी सत्संग रे बसी पारिबे नाही कि श्रवण करि पारिबे नाही किबा से भाव रे प्रेम रे निजे त मजि पारिबे नाही इरे बयस 50 60 70 हेलानी निजे सत्संग रे बसी पारिबे नी पिला मन कहबे चगला होची पिलाटा ई केमितिया कथा आपण मान तो निजे ते बेले पर्यंत स्थिर ही पारि नांती आमे छोट पिला मानु केमिति कहबा जे से मान होची पथभ्रष्ट ताले कोन मद दुकान ले बिक्री होतबा मद गुडी केवल कोन कॉलेज पिला माने पिउचुनी 20 वर्ष रे पिला माने पिउचुनी ता परकु बयस रे लोक माने पिउ नांती मु जा कहूची ठीक कहूची ना भूल कहूची आपण माने कहूची हां कि ना यदि हां अछि कोन बोल आनंद कवार आउटी के जोरे बोल आनंद कवार कारण
आमे होचु विश्वप्रेमी बलियांकर शिष्य आमे संस्कार कथा कहबो आमे कोनोसी केवल जे बाबा बलियागर शिष्य बाबा बलियांकर कथा कहबो ताहा भी नो आमे सबु गुरु मानकर कथा कहू काहे ना सबु गुरु माने संसार को आसिचंती आम मान को उद्धार करिबा पाई ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन कहले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बलि सदा डाक रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे तापर जो कथाटा कहले अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा कहले सबु गुरुंकर शिष्य माने जानी थाओ कौन ना छाड़ रे मन कपट चातुरी बदने बोला हरि हरि छाड़ रे मन कपट चातुरी बदने बोला हरि हरि ये तमे एते जेते बड़ लोक होइथा जेमितिया गुरुंगर शिष्य होइथाओ किए कहउछन मो गुरुंग पाखरे बहुत लोक किए कहउछन मो गुरुंग पाखरे बहुत धनी लोक से धनी घर को छाड़ी दियो ये छाड़रे मन कपट चातुरी जे चतुरता एवं कपटता को न छाड़िछ ना तमे जेते नाम नियो से नाम रे मध्य किछि निष्फल जेमिति प्रतिटी भल भल पनी परिया पकेले कोन हो जदि सितिर लूण पकेइ ना ना तले स्वाद आसीबो नाही अभिराम परमहंस कोन कहले भज सत्य नारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम से कहले कौन ना भज सत्य नारायण अभिराम बाया बाबा आसिल रामदास कौन कहले बाया बाबा भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निगमानंद आसिले निगमानंद कौन कहले जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय प्रतिटी गुरु माने आसी नाम देइचंदी तो नाम तो नेइछु आउ काई कथाटा कहला नाम तो नेइछु माने कोन जोतिर आमे मजी जाउछे ना सेई प्रभु को नाम रे आमे मजीबा उचित जोथिरे आम जीवन पाई आम भविष्यत पाई से बाल्य हो किंबा यौवन हो किंबा वृद्ध हो भगवान प्रेम भाव समस्त पाई समान आ सेइति पाई प्रतिटी सद्गुरु मान आसीचंदी बाबा बलिया मध्ये सेइति पाई लिखिले कोन जगत रे जे सद्गुरु छन्ति जगत रे जेते सद्गुरु छन्ति समस्ते गुरु मोहर समस्ते गुरु मोहर जनक रूप रे सभिଙ୍କୁ भाबुछि जनक रूप रे सभिଙ୍କୁ भाबुछि ए कथा नुहे चातर ए कथा नुहे चातर जनक रूप रे सभिଙ୍କୁ भाबुछि एकथा चातर नुह एकथा सत्य जे सबु गुरु होचंदी एक सबु गुरु आसीचंदी जदि मु कहबी मो ठाकुर होचंदी निगमानंद मो ठाकुर होचंदी अनुकूल चंद्र कोन से आसी कहबे अरे मु तो तोर ठाकुर न से मना करिवे से मना करिवेनी मना को मान करूछु ना आम भीतर जो अहंकार रही जाइछि ना आमे परिवार भीतर थिलु सेई कलिगळ आमे ठाकुरंग पाखु गलु सेला तम ठाकुर सेला आम ठाकुर सेला तम अष्टपुरी सेला आम अष्टपुरी सेठी मध्य सेई कली ए कली काहा को छाडिलानी कली काहे के रहिला ना जोडी अहंकार रहिला सेइथि पई प्रभुंकर नाम धरि के सेदिन ये साधु माने आसुचंदी हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ମହାମନ୍ତ୍ର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିକି ତାଳି ବଜେଇ କୁହନ୍ତୁ କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ହରି ବୋଲ ରାଧେ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗୱାର। ହରି ଯେମିତି ଗୋଟେ 500 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ 5 ପୃଷ୍ଠାର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଥିବା, ବହୁତ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା, ଆମ କଥା ଆମ ଡାକ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ସନ୍ତ ତୁଳସୀ ଲେଖିଲେ जन्म जन्म मुनि जतन करई जन्म जन्म मुनि सतन अंतराम नाम कहत सोई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोल आनंद गवार हरि। আজি से कौन କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଭାବୁକ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯୁବକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିଦେବା। କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କୋଉଠି ଗଲେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ମିଳିବ କହିଲେ ଦେଖିଆ। ଇଏ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯଦି ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଯାଉଥିବେ କମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ବସିଗଲ ଭାଇ ନା ଟିକେ ପାଟି କରନା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ବିକ୍ରି କରିକି କିମ୍ବା ତାର ଆଡଭାର୍ଟାଇଜ କରିକି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଏସବୁ କଥା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଦେ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ସତ କଥା କହିଲେ କହିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯେ ସାଧୁ ନ ହଉଥିବ ଗୁରୁ ଓ ସଂସାରୀ ଜଣେ ଗୋଟେ ତିଳକଟେ କରିଛି ବେକରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛାଟା ପକେଇଛି ହାତ ପକେଇକି ଯାଉଛି, ସତ କଥା ହେଲା ସତ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେରି କରିବେ, ଚଢ଼ିଯିବେ, ସାଙ୍ଗେ ପଦେ ପଦେ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଦ ପିଇକି ସାହିରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଧି ଶୋଧିକି ଆସିବେ, ଭାଷା କହିବେ କେହି ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ये संसार भितर ये मनीष मान भितर ना बहुत भय अच्छी, सरल लोकों ना बहुत राजनीति करिवार अच्छी। ये युवक मान को सरलता भाविकी शिक्षित भावी आसिक पचारे युवक मान कौन कले ना देखिले कहले साधु को बड़ बड़ पाने दबा कहला कौन ना गाँव शेष मुंडे ये पापी अजामिलंकर घर कहले गाँव शेष मुंडे जनकर घर आउ से घर को आपण जीवे एवं जाइकी सेठू भिक्षा मागिबे देखिए सी भल प्रसाद करके देबे। साधु मान खुशी हो गले धन्यवाद देकी चलिए। आउ अल्प समय आम कहवा कारण आमर डेरी रे आरंभ होला। मुझी आम 7टारे जिते सत्संग हम सत्संग जी भी करूँ जी भी आसतु पूर्वर आपण मैंने आसबे पूर्वर फूल धरिकी आपण मैंने आसबे ठाकुर पाखे फूल देवे अपेक्षा करेंगे सी जीवा परे तापर जाइए जी तेबे जाइए सत्संगर प्रभाव आम जीवन उपर पड़ो। भगवान परा प्रति जगह को जाती सत्संग श्रवण करने दिने हनुमान कौन करिसंती
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶନି 7:30 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଶନିଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶନିଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ହନୁମାନ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମୟ ଆସି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସ କରିବ। କହିଲେ କୋଉ ପଟରୁ ଗ୍ରାସ କରିବ? ପାଦ ପଟରୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ପଟରୁ? କହିଲେ କାହିଁ କ'ଣ ଲାଗି? କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ କି? କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭର୍ଜନଂ ଭବବୀଜାନମ୍ अर्जनम सुख संपदा तर्जनम जमदूताना राम रामेति भर्जनम भवबीजानम। ये प्रभुंकर नाम जो जगह थाए ना जम मध्य भय करिकी पलाए। प्रभुंकर नाम जो गर्जन करा जाए ना ये पाप ताप किसी प्रवेश करे ना। आ तुम्हें कौट प्रवेश करिवो? कहले ना ना तुम देख हनुमान जा करछ कर, मते तो किछि समय रहिबार अछि। मु वर्तमान जा बिले 3.5 मास रहिबी। कहले तुम रहून कौट रहिबो? कहले प्रतिटी जगह रे तुमरो नाम राम नाम लिखा जाई छी, मु कौटी रहिबी? कहले गोटे जगह मोर फांका अछि, मु बसिले हेटा तळे रहि जाय। कहले कोन ना लांगुडोटा? कहला जा हूँ पचे मु लांगुड़ पर बोझ बसबी कि आसी माने मु जमा जीविनी। शनि मन मन चिंता करूँ आई जे पाने देकी जीवी, ये जो अहंकार करुची ये ता मन मन भावी मुझे रामकर बड़ भक्त, देखिया ताकू किए रक्षा करेंगे। हनुमान लांगुड़ उपरे बसीगले शनिदेव। आउ लांगुड़ केमी हलुथ दोली पुणी हलुथ शनिदेव बड़ खुशी गले, कहले दोली पुणी हलुची भल लगुच। किंतु हनुमान एते स्पीड रे जाइकी पहुँचती कुआड़े? कहले शनिदेव पहुँचने कुआड़े जाऊच? कहला तुम कौन जान कि जो जगार मो भगवान कथा हम ना मुझे जगह को मुझे जीवी जा कि समय देकी जो जगार भी हम भगवान नाम तो चारिआडे हो, ये चारिआडे गोटे गोटे सेकेंड एते स्पीड रे गले ये लास्ट को दिन संध्या जिते गला ओल्लै पड़ी कहले शनिदेव कहते बापा तुम जाओ एथर, मोर आउ तुम सहित जीवार नहीं। कहीं मोर जीवार नहीं ना तुम्हें जो आकार जो स्पीड रे जाऊच जो व्यग्रतार सहित जाऊच मुझे व्यग्रतार सहित मुझे जापरि नहीं कि एते पवन खाइबी ना, कारण तुम पवन सुत एते पवन मु खाई पारि नहीं। कारण जो नाम रे भर्जनम भवबीजानम अर्जनम सुख संपदा, जो नाम रे प्रभुंकर समस्त पाप प्रभु जो सब आमर पाप को प्रभु आमर सब पाप को नाश कर दे पारती ना, से नाम को धरवा उचित, से भाव में मजिबा उचित। ये साधु संत माने से नाम करुले। तेणुक आम सत्संग ये बसवा जे निजे हनुमान से सत्संग आसिक प्रवेश कर जाती। भक्त मान क्षेत्र में भक्त मान गहन रे कौन से भागवत कहते न हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मु जोगी मानक हृदय भीतर नाही किंबा वैकुंठपुर नाही, मु कोठी अछि जोटी मो भक्त माने एकाठी हेकी एका संगरे धनी गरीब जाति भेद धर्म भूली जाए कि मोर नाम करंती, मु सेही जागर अछि। बोल आनंद कवार टिके धीरे गला कंस गला बोल आनंद कवार। कारण पैसा देवा पाई कुंठा बोध करिपार, धन संपत्ति देवा पाई कुंठा करिपार, किंतु भगवान नाम नेला बेले केते बेले कुंठा बोध करना। बोल आनंद कवार क्षीर सागर रे अनंत कोलारे प्रभु हे तुम्हारी वास, जगत उद्धार करिबा पाई नर रूपे परकाश। बोल करे तुमे भूल करे तुमे पुलकित कल सब
ସାଧୁମାନେ ଯାଇକି ପାପୀ ଅଜାମିଳଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜୋରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମା ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି, ମା ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ପାପୀ ଅଜାମିଳଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲା। କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ନା ଭିକ୍ଷୁକ ମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା, ସେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ସାଧୁବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ, ମା ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପାପୀ ଅଜାମିଳଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଏ ହାତରେ ଏତେ ପାପ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ହାତରେ ରାନ୍ଧିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କହିଲେ, କାହିଁକି ମା? ମା କେତେବେଳେ ଅପବିତ୍ର ହେଇପାରେ ନା, ମା ସବୁବେଳେ ମା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଇଏ ପତିହରା ମା, ସିଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେନି। ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ପତିହରା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର, ମା ସବୁବେଳେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ମା ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ କ'ଣ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନା ପରଚୁଗଲି ନା କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଲେ, ରୋଷେଇ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଇଏ ପାପୀ ଅଜାମିଳ କୋଉଠି ଥିଲା, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଘରେ କ'ଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଖାଇଲେଣି? ସେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପାଟି କର ନା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଜନ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କର ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଦିନେ ଚାଲିଗଲା, ରାତିଟା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଜି ରାତିଟା ଆପଣ ଆଜି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ପାପୀ ଅଜାମିଳଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ନଥିଲା କି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କହିଲ ଦେଖିଆ, ପୁଣି ରାତିରେ ରହିବେ ମାନେ? ରାତି ସାରା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ବସ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ନାମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ପତ୍ନୀଟି ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଇଛି ନା, ସ୍ୱାମୀ ଆପେ ଆପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକି ସହଯୋଗ କରିବି, ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପଥକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ରାତି ପାହିଗଲା, ସାଧୁମାନେ ବାହାରିଲେ। ଗଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବୁ। ପାପୀ ଅଜାମିଳ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ତମର ତ ସାହସ କମ ନୁହଁ, ଗଲାବେଳେ ବି ତମେ ମାଗିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ପାପୀ ଅଜାମିଳଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କି କଥା? ଇଏ ସେମାନେ ସାଧୁମାନେ ତ ମତେ ମାଗିବେ, ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭସ୍ଥା ଅଛ, ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ, ତୁମର ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ହବ ନା, ତାର ନାମକରଣ। ପାପୀ ଅଜାମିଳ ଉପରେ ରାଗିଗଲା, କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଇରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମୋର, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମୁଁ, ସନ୍ତାନଟି ମୋର ହବ, ଇଏ ନା ଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଦେବ କ'ଣ? ନା ନା ନା, ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାପୀ ଅଜାମିଳଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରୁ 9ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ 9ଟି ସନ୍ତାନର ନାମକରଣ ତମେ ଦେଇଛ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ସାଧୁଙ୍କର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଛୁଆଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଉ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଅଜାମିଳଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ, ଆମେ ଆମ ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଦେବୁ କୁହନ୍ତୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ। ସାଧୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହବ ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦିଆହବ ନାରାୟଣ। ସାଧୁମାନେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ କହିଥିବା କଥା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇକି ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଗଲା ନାରାୟଣ। ହେ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ। ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଆମେ
ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେ ନାରାୟଣ କହିବୁ, କୃଷ୍ଣ କହିବୁ, ରାମ କହିବୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ କହିବୁ, ବସିଲା ବେଳେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ନାରାୟଣ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମୟ ଆମକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେମିତି ଉପହାର ଦେବ। ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନାମ କରିବା ସେମିତି ଆମକୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ନା, ତତେ ନାମ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସେମିତି ନାମ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର